नमस्कार स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करुच्ची मु प्रशांत। स्वतंत्र आलोचना रे बेस गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु रही। ए विषय वस्तु हूँ आम जमीर अर्थात आम माटीर आम माटी आज विपद रे पड़ी। आज आम माटी माँ विपद रे पड़ी। कोटिया को नहीं लगातार भाव रे आम खबर प्रसारण करि आसुछु एवं एहारी भितरे गणमाध्यम जेतिकी दायित्ववान होईची सेतिकी अपरपक्ष सरकार मध्य कोटिया को निजर करिबा पाई उद्यम चलाई। कहीं आमे ओडिशा आमे ओडिया आमे आम ओडिया को आम पाखे रखिबा पाई आम ओडिशार माटी को आम पाखे रखिबा पाई प्राणप्राणे उद्यम करुछि। एमिति कि आम कोटिया माटी को आमे जाई लोकंक सहित मिशिचु स्थिति मध्य परखिचु। एहारी भितरे जेतबेले राज्य सरकार मंत्री जाउछंती किंबा अन्य माने जाउछंती बुझाबुझी करिबा भितरे खबर आसला जे आंध्र सरकार उपमुख्यमंत्री जे रहिचंती पवन कल्याणकर पार्टी जहाँ रही जनशक्ति से पार्टीर समस्त जो सदस्य निकटस्थ रहिचंती कोटिया अंचल से कोटिया मोहरे आंध्र पड़ जाइए। आंध्र उपमुख्यमंत्री दलर मनमानी सेठी देखा मिले। ओडिशा रे जहाँ को नहीं जोर धरी राजनीति कहीं राजनीति हेबा स्वाभाविक कथा। आईन मंत्री कहते कोटिया आमर थिला रहिबो किंतु बीजेडी रो जुक्ति जे सरकार कोटिया को नहीं जहाँ भी प्रस्तुति करुछंती तार स्पष्ट भाव सामना करते कहीं ये आउ समय नहीं कहीं आंध्र सरकार एबे मनमानी करी। आंध्र सरकार प्रत्येक दल एबे कोटिया उपरे आखि पकाई से मुख्यमंत्री पार्टी हो उपमुख्यमंत्री पार्टी दुई जन मेंट सरकार भारतीय जनता पार्टी सहित सहभागिता रही। यदि आपण देखिए ट्रिपल इंजिन सरकार केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी आंध्र रे मेंट सरकार भारतीय जनता पार्टी। तेबे ये जो विवाद लगी रही दीर्घ दशंधीर विवाद ये आजिर विवाद किंतु ए विवादर निष्कर्ष कहीं बाहर ए विवादर समाधान कहीं होनी एभली केते आउ जे आमे मुह खोलिबा जहाँपाई ए विवाद लगी रहिला कोटियावासी संदेह प्रकट कर आमे प्रकृत रे कहार हबु किए आमको आपणेब ये चिंता अबे तांकु घरी कहीं कोटियावासी स्वाभिमान रस बंचा चाहते हक मांगा चाहते। किसी दिन तले आम खबर प्रकाशित करते ओडिशा सरकार कोटिया को नहीं विजन कौन रही विकसित कोटिया करेंगे। राज्य सरकार कहते 290 कोटी ऊर्ध्व टंकार पैकेज रखुंट किंतु 22टा ग्रामपुंज सर्वे हो पारे कथा आम देखाई। आज किंतु विषय वस्तु से कोटियार आउ गोटे पार्ट अर्थात आउ गोटे दिग को आगे आंध्र सरकार मिलित रही आउ गोटे दल अर्थात पवन कल्याण जे उपमुख्यमंत्री रही पार्टीर कार्यकर्ता माने जो माने दायित्व रे अछंती पार्टी से माने कोटिया को आसुछंती कोटिया रे प्रवेश करुछंती सभा समिति करुछंती दृश्य देखुछंती एवं आउ गोटे मनमानी आसी जे उपमुख्यमंत्री गस्त पूर्व जो टेंट बंधा जाइथिला जहाँ कार्यक्रम होता को भंगारुज करा अर्थात ये गोटे राजनीति आरंभ करने गुंडागर्दी आपणे दृश्य आसला किंतु एबे जनसंघ पार्टी जहाँ पवन कल्याण जी आंध्र प्रदेश सरकार उपमुख्यमंत्री रही अभिनेता मध्य से जनाशुना किंतु तांको पार्टी एबे कोटिया उपरे नजर पकाई कहीं कोटिया जेहेतु एबे वर्तमान विवाद हो सारी कोटिया एबे कहार कहीं भी तार अंक कषि पारुना किंतु कोटिया पई समस्तंकर आंतरिकता समस्त देखुं किए कौच कोटिया आमर रही किए सेठी रास्ता घाट करुच्ची किए सेठी अनेक किछि करुच्ची किंतु तल सेम्बी उपर सेम्बी रे बैठक आरंभ करी मनमानी से संबंध में जो प्रतिक्रिया गुड़िक रही अर्थात आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया हो किंबा बिजु जनता दल विधायक शारदा जेना प्रतिक्रिया ये प्रतिक्रिया गुड़िक रही किंतु ये दृश्य आप देखुए एबे भी
तेलुगु भाषार व्यवहार हो स्थानीय लोक मानकर व्यवहार चालीचलन हो तांकर व्यावसायिक जो सामग्री गुड़िक रही उत्पादित सामग्री गुड़िक हो से केउठी क्रय करेंगे केउ सरकार तांको भल लाभ देवे किए तांको पे व्यवस्था करिबो ये चिंतार मध्य सेमाने सबुबले रहउचंदी एवं काहाटू सेमाने तांकर प्राप्य पाइबे कोटिया मोहरे एबे आंध्र सरकार पड़ी सारी आउ से पीछा छाड़ुनी आंध्रर उपमुख्यमंत्री दल अर्थात तांकर राजनीतिक दलर एबे मनमानी देखाई देइछंती ओडिशा रे जहाकु ने एबे राजनीति जोर धरिछि अर्थात आईन मंत्री कहउचंदी कोटिया आम रहिछि रहिबो किंतु केबे ई विवाद केबे थमिबो सेमानंकर आगमन केबे कमिबो जहाकु ने बीजेडी मध्य प्रश्न उठेछि बीजेडी मध्य जुक्ति करिछि किंतु असुविधा भोगुछंती कोटियावासी ये असुविधा राजनीतिक दलर होनी सरकारंकर होनी असुविधा होउछि कोटिया लोकंकर कोटिया लोके प्रकृतरे केउ सरकार को आपणैबे केउ राज्यर नेतांको से तांकर भाबिबे एवं केउ राज्य तांको सबु सुविधा सहयोग जोगाई दब से चिंतारे पड़िछंती कोटियावासी कहीं 24 घंटा स्वास्थ्य सेवार से वंचित होउछंती यातायात पई तांको सुविधा रास्ता घाट मिली पारु नाही एवं तांकर उत्पादित शस्य को से विक्रय कहा पाखरे करिवे जार फायदा मध्य से दिगरे आंध्र सरकार नौछंती ए संबंध रे जो प्रतिक्रिया गुड़िक रही आम कहते से प्रतिक्रिया गुड़िक नजर पकातु पर विस्तृत आलोचना राजनैतिक रुटी सेकिवा आरंभ कर मो कह कथा आज भी कोटिया ओडिशार एवं कोटिया ओडिशार होगी रही सरकार संपूर्ण भाव से दृढ़ अच्छा एवं आम पूरा पूर्ण विश्वास रखीचु जे कौन मते आमको कहीं पछुक हटेबा कौन प्रकार सुजोग सृष्टि हम ना कोटियावासी आम ओडिशार एवं कोटियावासी आम सांगे आब्सोल्युटली किसी से डरई धमकई कौन अंचल को किए सागर मिसई दे पारे तेणुक किसी हबार ना से जहाँ करतु अतीत भी बहुत प्रलोभन देखई डरई धमकई तथापि भी कोटियार लोक आज तारीख में ओडिशा सांगे अच्छा तेणुक आज अच्छा आगामी दिन में भी कोटियार संपूर्ण अंचल ओडिशा सांगे ही रही आपण आईन मंत्री प्रतिक्रिया शुणुले जे डरे धमके कि कहीं कार स्थान को अत्यार करें कहीं कार भूखंड को नहीं पारे यापर शारदा जेनांकर विजु जनता दलर प्रतिक्रिया हस्तक्षेप होती से हस्तक्षेप देख भारतीय जनता पार्टी सरकार जो समय जो निष्पत्ति नवा कथा कोटिया प्रति जो कार्यक्रम करने कथा से कार्यक्रम करूना बरम पर मुहूर्त अन्य मान दोष लदुन कि बर्तमान तो ट्रिपल इंजिन सरकार केंद्र में बीजेपी सरकार ओडिशा रे बीजेपी सरकार एवं आंध्र रे बीजेपी समर्थित सरकार तेणु कोटिया हक पाई ओडिशार हक पाई भारतीय जनता पार्टी किसी लड़ाई करूनी तेणु आशा करी आपण मान माध्यम मु भारतीय जनता पार्टी ठारू उत्तर आशा करी कोटिया संपर्क रे सरकार तुरंत तांकर आभिमुख्य स्पष्ट करंतु एवं केंद्र सरकार ठारू स्पष्टीकरण मागंतु बीजेपी आपण प्रतिक्रिया शुणुले उभय शासक दलर विरोधींकर प्रतिक्रिया किंतु ये बयानबाजी आजिर नुहे ए बयानबाजी दीर्घ दिन धरी लगी रही अनेक पूर्व सरकार को आज भी वर्तमान सरकार टार्गेट करुछंती वर्तमान सरकार पूर्व सरकार गोही खोलुचंती पूर्व सरकार सदस्य वर्तमान सरकार को प्रश्न करिछंती किंतु ये प्रश्न बाची आंकिबा अर्थात ये आरोप प्रत्यारोप लगी रहिबो सेतिरे दुई मत ना किंतु ये जो दशंधि धरी ये जो समस्या उपजी से समस्या रो रास्ता कौन से समस्यार समाधान केमिति हबो ता बाट कौन कहीं कमिटी गठन होइछि सचिव माने रहिचंती राजस्व मंत्री अध्यक्षतार ठीक अच्छी रिपोर्ट मध्य होउछि रिपोर्ट मध्य आकार मध्य अर्थ विनियोग हब किंतु कोटियावासी को
जो तांकर आत्मीयता ओडिशा प्रति केमिति आसीबो तांकर भाव संस्कृति सह ओडिशा को केमिति जोड़िबे से उद्यम आवश्यक रही कहीं कुंदिली हाट ठारू कोटियार व्यवधान कोटियारू सालूर व्यवधान ये जो दुईटी रास्ता तांको पई रही एवं निकटरे कोटियारू 6 ରୁ 7 किलोमीटर दूर रे पर्यटन स्थली अर्थात देशर मध्य नजरे ओडिशार बिग पॉइंट पर्यटन स्थली जहाँ रही देवमाली तांकर व्यवसायीकरण मध्य हो पारंता किंतु सेमाने सेगुड़िकरू मध्य वंचित होचंती जदि सेमाने सेठू निजर अर्थ उत्पादन करि पारंता अर्थात कोनोसी व्यवसायी किंबा तांको कोनोसी नियुक्ति जदि मिली पारंता ओडिशा सरकार को पक्षरु किंबा ओडिशा सरकार को पक्षरु स्पेसिफिक जदि किछि योजना मध्य सेठी नियुक्ति क्षेत्र में तांको पई विशेष करी करा जांदा जेमति कि कुआगला विभिन्न समय गवर्नमेंट तरफ चाष करागला से कोटियावासी को जोड़ागला ये जो सब कुहागला किंतु तापरे भी कहीं कथा सामना को आसुची आहुरी मध्य कथा कागज कलम बाहर कोटिया पई किछि हबार आवश्यक रही यह स्पष्ट भाव में एवं दर्शा जाउची कहीं जेतबेले आउ गोटे राज्यर राजनेता माने प्रवेश करुचंती एवं सेवाने कहउचंती कोटिया आमर सभा करुचंती कोटिया लोकन को तांकर पताका धराउचंती से जगार कौन आमर दायित्वबोधता नहीं आम प्रशासन मध्य आहुरी सजाग हेबार आवश्यक रही जदि आम सीमा किए जदि प्रवेश करी तार प्रचार प्रसार करुची तार बोली कहूची इठी एक्शन आवश्यकता रही सुरेश पुजारी जो बयान रही एक्शन हेबो एबे एक्शन समय आवश्यकता रही एवं जो अधिकारी माने अर्थात जड़े ऑफिसर को स्वतंत्र भाव में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अर्थात कोटिया पे से केवल स्वतंत्र दायित्व तंकर किंतु से अधिकारी को केबे नियोजित करा जिवो एवं से कोटिया विषय सेतिकी सशक्त होइतिबा दरकार जानिथिबा दरकार एवं पर मुहूर्त से कोटिया को पूरा अनुध्यान करी टेक्निक भाव में कोटियावासी सह ठियाबार आवश्यक रही एवं जो माने कोटिया को आसुचंती सेमानंकु सेठु विताड़ित करिवार समय आसी सारी कहीं जेते समय गड़ुची सेते विवाद होची ई कथा आजिर नुहे ये आज आसीचंती ताहा नुहे ये पूर्व अनेक बार आसीचंती अनेक बार राति अधिया मध्य आसुचंती अनेक बार ओडिशा नेता को सामना करबा को मध्य एमानकर बाबू आसीथिबार नजीर मध्य रहिछि किंतु तापरे मध्य आमको आहुरी सजग होबाक पड़िबो आमको आहुरी सतर्क होबाक पड़िबो एवं पूरा दिगरे लड़ी लड़ीबार वर्तमान समय आसी पहुंची सारी कहीं मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे यार मामला चली किंतु मान्यवर सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देइछन्ति आपण सेठी जहाँ चाहिए किसी करें अर्थात आपण सर्वे करें आपण कोटियावासी को जहाँ आवश्यक ताहा मध्य दे पारिबे किंतु एते परे कहीं हो पारुना ताहा मध्य प्रश्नवाची से प्रतिक्रिया पर पुनर्बार नजर पकांतु एथिरो राजनैतिक रुटी सेकिवा आरंभ करछन्ति मो कहवा कथा आज भी कोटिया ओडिशार एवं कोटिया ओडिशार होइकि रहिबो सेति बेरे सरकार संपूर्ण भाव में सेतिरे दृढ़ अछन्ति एवं आमे पूरा पूर्ण विश्वास रखुछु जे कोनोसी मते हमकु एथिरो केही पछको हटेबाकू कोनोस प्रकार सुजोग सृष्टि होबो नै कोटियावासी आम ओडिशार एवं कोटियावासी आम संगे डरेले धमकेले सेतरे एब्सोल्युटली किछि से डरै धमके कि कोनोसी अंचल के का संगे मिसै देई पारे तेणुकर किसी हबार ना से जहाँ करतु अतीत भी बहुत प्रलोभन देखई डरई धमकई तथापि भी कोटियार लोक आज तारीख में ओडिशा सांगे अच्छा तेणुक आज अच्छा आगामी दिन में भी कोटियार संपूर्ण अंचल ओडिशा सांगे ही रही से राजनैतिक रुटी सेकिवा आरंभ कर मो कहवा कथा आज भी कोटिया ओडिशार एवं कोटिया ओडिशार होइकि रहिबो सेति बेरे सरकार संपूर्ण भाव में से दृढ़ अछन्ति एवं आमे पूरा पूर्ण विश्वास रखुछु जे कोनोसी मते हमकु एथिरु केही पछको हटेबाकू कोनोस प्रकार सुजोग सृष्टि होबो नै कोटियावासी आम ओडिशार एवं कोटियावासी आम संगे ही डरेले धमकेले सेतरे एब्सोल्युटली किछि से डरै धमके कि कोनोसी अंचल के का संगे मिसै देई पारे
ତେଣୁକରି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଡରେଇଛନ୍ତି, ଧମକେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କୋଟିଆର ଲୋକ ଆଜି ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କୋଟିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିବ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି, ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଲୁଚା ଛପା ନୁହେଁ। ଏବେ ଝଣ୍ଡା କୋଟିଆରେ ଉଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଏବେ କହିଲାଣି ଇଏ 21 ପୁଞ୍ଜ ଆମର, କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ରର। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାତି ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାତିଟା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସୀମା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ଝାଡଖଣ୍ଡ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ, ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ। ତେଣୁ 1989 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରହିଛି, and how the authorities working that area from all department, means irrigation department, revenue department, then forest department, all those officers have become callous. They were warned by the settlement commissioner to take care of these disputed areas. ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରହିଗଲା। ତ କୋଟିଆ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, କାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆସିକି ତ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆମ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଆମ ପଲିଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଧମକ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା କଥା। ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କେସ୍ ଅଲଗା, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଶି ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। It is only due to lack of proper supervision and negligence of our authorities. Kotia is full of minerals, costly minerals. ସେଇଥିଲାଗି ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କୋଟିଆ ଉପରେ ପଡିଛି। ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଏରିଆରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କୋନ ମତେ କୋଟିଆଟାକୁ ନେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ହବା କଥା ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରେସିଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଟାଇପର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏରିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର, ବିହାରର, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୁଡାଏ ଏରିଆ ସବୁ ଥିଲା, ଝାଡଖଣ୍ଡର, ସେଗୁଡାକୁ ରିଷ୍ଟୋର ଆମେ କରିପାରିନେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଲା। ଏପଟେ ଚଢେଇକଳା ଖରସୁଆଁ ପଳେଇଲା, ସେପଟେ ମଞ୍ଜୁସା ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ପ୍ରପର ସୁପରଭିଜନ ବାଇ ଆୱାର କନସର୍ନ ଅଥରିଟି। ଏବଂ nobody has taken note of it. Anybody who knew, nobody initiated any stringent action against our authorities for their negligence. ଆମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଲେ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ରହିଲେ, ଡିଏଫଓ, ଇରିଗେସନର ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଲେ, କେହି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ପ୍ରପର୍ଟି। କାରଣ ମୋଷ୍ଟଲି ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ସବୁ ନନୋରିଆ, କଲେକ୍ଟର, ଏସପି ଏମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେ ପେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦେୟାର ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦାନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ୱାନ୍ ମିଷ୍ଟର ପରିଡା, ସେ କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେଟଲ କରିଗଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏଗେନ୍ ରିପିଟେଡଲି
he is single-handedly fighting regarding Kotia. He should be kept as a member in the committee. He should be kept as special invitee to discuss about it and in the upper level. ତେଣୁ କାଳେ ତାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢିଯିବ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଉ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଆମକୁ ସେ କିଛି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ, ଆମକୁ କିଛି ବତେଇ ପାରିବ ଆଇଡିଆ କଣ କେମିତି କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ କଥା ଛତିଶଗଡ଼, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଯୋଉମାନେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ବିଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ଆଜି ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇକିରି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ they have not discharged their job sincerely, satisfactorily, they have never taken care of the interest of Odisha. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନେଇକିରି ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେଇ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଚାଲିବ। କୋଟିଆ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସେମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ଓଡିଶା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଆଡିକୁଏଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରି ନାହିଁ, ଯୋଉଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଶିକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଫିଡିଂ ସେଣ୍ଟର, କ୍ରେଚ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ଏସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? Why government is not taking action against them? Otherwise it will become a continuous process, continuous problem. ଆଜ୍ଞା It will put an end to it. ତେଣୁ ଆମର ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସେତେଟା ଜବ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏସବୁ ହଉଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସମୟରେ ଏୟା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଏୟା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା, ଆପଣ ଏୟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ସେ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପେନସନ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ନ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଚାଲିବ। ଯୋଉଦିନ ଏମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କଲୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନାହୁଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଭୟ ଯୋଉଦିନ ରହିବ, ସେଇଦିନ ଏସବୁ ସ୍ମୁଥଲି ହେବ। ଅଦରୱାଇଜ ତା ପୂର୍ବରୁ ହବନି। ଏ ଯୋଉ କ୍ରାଇଂ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡରନେସ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଟାଇପର ମଝିରେ ଚାଲିବ। ସେମାନେ ମାଡି ଆସିବେ, ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସର୍ଭେ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିବା ଇଏ ଦିଗଟି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବ, ଦୋଷ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଉପରେ ଲଦିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ? କାହିଁକି ଏହି ନେତାମାନେ କୋଟିଆ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ତରିକତା ନ ଦେଖେଇବା? କଥା ହଉଛି ବିଜେଡି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ବି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରବେଶ, ବାହୁ ପ୍ରବେଶ, ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗିଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମୁଡିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଦରକାର। ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବ, ବ୍ୟାକରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନ କହିଥିଲା ତାର ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର, ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍, ୟୁ ସୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଡନ୍, ଲିଭ୍ ଦି ଚେୟାର। ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଲେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ ହବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନକ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାରେ ଓଡିଆ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। ଆମେ ତା ଓଡିଆ ଟିଚର ଦେଇପାରୁନେ। ଆମେ ଟିଚରକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ତା ଘର ଥିବ ସମ୍ବଲପୁର, ସେ ଯିବ କୋଟିଆରେ ଚାକିରି କରିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଲୋକାଲ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କର। ଏସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ।
ओके सबु दिग को वर्तमान नजर रखिबार समय आछि से सरकार हुंतु किंबा विरोधी आरोप प्रत्यारोप नुहे नियुक्ति हो किंबा जो माने त्रुटि करूचंती ता उपरे एक्शन हो ये आपणकर मत बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणकर तमाम सूचना पाई चित्तरंजन मिश्र जोड़ी होते वरिष्ठ सांबादिक विस्तृत दिगरे आलोचना करुले कोटिया पाई कौन प्रकृति में रास्ता वर्तमान स्थिति अच्छी तेरे दर्शक बंधु वर्तमान समय सरी स्वतंत्र आलोचना को एट रखा नमस्कार। I am a student of Fathers International School.